আর একটা নাতের দুইটা লাইন আমি পড়ব, যে নাতটা পরে আমি আমার আকার দরবারে দ্বিতীয়বারের মতো হাজিরা দিতে পেরেছি। সুবহানাল্লাহ। গত মাসের 18 তারিখ আলহামদুলিল্লাহ আমার আবারও নবীজির সেই রজা পাকে হাজিরা দেওয়ার সুযোগ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। তো যে নাটটি পরে পরে আমি আকার দরবারে আরজি করতাম, ওগো রাসূল আরেকবার যদি আপনার সেই রজা পাক দেখতে পেতাম, এরপর পরে আলহামদুলিল্লাহ এর পরের মাসে আবার আলহামদুলিল্লাহ সেই সুযোগটা হয়েছে। তো আশা করছি এখান থেকে কোনো একটা বাক্য, কোনো একটা শব্দ, কোনো একটা লফজ যদি আমার আকা কবুল করে নেন, ইনশাল্লাহ একদিন আমরা সবাই সে আকার দরবারে হাজিরা দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ। को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, नबी 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 मदीने में निकल जाएंगे और गलियों में कसीदर भटक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। या रसूल अल्लाह ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। या रसूल अल्लाह सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। या रसूल अल्लाह ही सलामुन अलैहि, या हबीब अल्लाह ही सलामुन अलैहि। उनकी चश्मे करम को है इसकी खबर, किस मुसाफिर को है कितना शौक सफर, हमको एक बार जब भी इजाजत मिली, हम भी आका को दरबार थक जाएंगे, हम भी आका को दरबार थक जाएंगे, हम भी आका को दरबार थक जाएंगे। कि दिन आका को दरबार थक जाएंगे।
মিশরে